Okay. Baik, minggu lepas kita belajar intro lah berkenaan dengan materials removal. Ya. Kita belajar berkenaan dengan orthogonal cutting. Ya. Orthogonal cutting kita ada tool, kita nak cut kita punya workpiece. Ya. So ada gambar dua dimensi. So apa yang berlaku masa cutting tu, berlakunya chip, apa parameter-parameter, ya, karakteristik yang dalam orthogonal cutting, right? Jadi seterusnya hari ini kita akan belajar jenis-jenis cutting, ya, jenis-jenis machining. Bermula dengan yang pertama iaitu turning. Ya, hari ini saya sekejap. Okay. Ada beberapa jenis machining lah. Yang pertama hari ini iaitu turning. Ya. Dan proses turning ni boleh digunakan untuk kita buat hole making. Ya. Okay. Jadi ini adalah proses-proses yang boleh dilakukan dalam mesin lathe, ya, mesin lathe. Jadi salah satu proses yang boleh dilakukan dalam mesin lathe adalah turning, ya. Orang tengah buat bengkel sekarang ni ada guna mesin lathe kan, lathe machine kan? Ada tak? Tak ada? Ke belum lagi? Ada. Tapi belum lagi Okey. Jadi proses yang kita boleh lakukan dalam lathe machine ni ialah yang pertama ialah straight turning. Straight turning ni turning yang lurus, ya. Kita ada tool kita ni, kita bawa bergerak dari kanan pergi ke kiri, ya, dengan kita punya workpiece ni berputar. Right? Taper turning kalau kita nak machine taper. Profiling kalau kita nak machine benda bulat ni, profiling. Okay. External grooving kalau kita nak mesin permukaan belah tepi ni, ya. Jadi kalau kita ada silinder, jadi kalau kita nak mesin yang bahagian ni, ini adalah external grooving, right? Silap. Ini adalah facing, external grooving. External grooving kalau kita nak mesin belah dalam permukaan yang ni. Yang ni facing. Okey, face grooving kalau kita nak mesin yang kat bahagian yang tu, face grooving. Kita boleh cut menggunakan form tool. Jadi tool kita ada bentuk, lepas tu kita boleh mesin workpiece kita mengikut bentuk tool. Boring ni kita buat lubang, ya. Buat lubang ni boring. Internal grooving kita mesin lubang, permukaan lubang belah dalam ni, internal grooving, ya. Drilling, cutting off kita nak potong, threading kita buat thread, right? Knurling kita nak mengkasarkan permukaan ni, itu knurling. Okay? Jadi permukaan luar ni jadi kasar. Inilah proses-proses yang kita boleh jalankan melalui mesin lathe. Okey, kita tengok jenis-jenis turning. Ya, saya play dulu. In straight turning, the tool is fed parallel to the axis of the work to reduce its diameter
so that the final diameter is the same at each end. Removing a significant amount of material in one pass is called rough turning. The final lighter cut that creates a smooth surface finish is called finish turning. Taper turning produces a taper along the axis of the workpiece. Tapers are produced by offsetting the tailstock from center line or by using a taper attachment. Short, steep tapers can be turned using a compound rest. Contour turning, or profiling, was formerly performed by having the single-point cutting tool trace a template of the desired profile shape. This has largely been replaced by CNC turning, in which the desired contour is simply programmed into the machine, which directs a cutting tool to cut the contour. Forming is another alternative for generating complicated shapes. The tool having the desired form or geometry is advanced perpendicular to the axis of rotation, reproducing the tool shape in the workpiece. Forming is commonly performed on automatic screw machines. Chamfering eliminates sharp corners from a workpiece and is a good safety measure. Typically, chamfering breaks corners at a 45-degree angle. Grooving creates a groove or recess using a tool that is usually the size and shape of the required groove. Some grooving tools can also widen a groove by traversing side to side after plunging into the workpiece. Okey. So itulah dia proses-proses yang boleh dilakukan dalam mesin lathe. Apa dia tak? Dalam mesin lathe ya. Jadi ada straightening, profiling, tadilah yang saya sebut tadi. So boleh faham ya berkenaan dengan proses turning. Ya. So ada buat tak kat bengkel? Belum buat lagi? Ke dah buat ke akan buat ke? Tak ingat. Ya Allah, tak ingat. Korang bengkel korang buat apa dia? Lari. Melarik lah tu proses turning. Ya. Dalam bahasa Melayu melarik. Oh. Kan korang punya workpiece tu kan berputar kan? Korang melarik apa? Kayu ke besi? Besi. Kan besi tu berputar kan? Lepas tu ada tool datang dekat, dia akan masuk, lepas tu dia akan bergerak ke kiri. Betul. Melarik tu lah proses turning ya. Balik. Berjaya ke korang buat proses melarik tu? Uish. Jaya. Mantap. Boleh lah. Ada bentuk lah. Ada bentuk. Jadi ada bentuk. Terbalik aku cakap. Okey. Itulah proses melarik ya. Okey, jadi salah satu mesin yang korang guna tu nama dia lathe machine ataupun mesin larik lah kan. Lathe machine. Okey, inilah benda-benda yang boleh dibuat pada mesin larik. Lathe machine itu turning, facing, cutting, boring yang saya sebut tadi lah ya. Yang paling standard sekali yang kita guna adalah turning, melarik ya. Turning ni apa? To produce straight ataupun conical ataupun curve ataupun groove workpiece. Ya. Contoh-contoh produk dia adalah shaft, spindles, pins. Ini contoh-contoh produk. Okey, kemudian ada lagi drilling, parting, threading, knurling. Okey. Ini jenis-jenis tool ya. Tool ni left cut. Ni left cut, right cut. Okey. Jadi bentuk-bentuk tool ni ya boleh digunakan untuk jenis-jenis cutting itulah. Macam turning, ini turning. Okey.
Dia gunakan curve fitting or round nose. Ni round nose untuk turning. Okay. Dan juga proses-proses lain. Okey, kita tengok karakteristik bagi proses-proses tu. Contoh macam turning. Turning, karakteristik dia boleh dilakukan on all types of materials. Semua jenis material boleh dilakukan. Kita guna single point. Single point, mata dia satu lah. Ataupun form. Tool dia boleh berbentuk. Dia memerlukan skill labor. Memang lathe machine ni memang perlukan skill lah. Bukan siapa-siapa tak boleh guna. Bahaya sebenarnya mesin lathe ni. Paling bahaya sekali mesin lathe ni lah. Sebab workpiece tu berputar. Turning ni low production rate. Low production requiring less skill labor. Less skill labor. Okay, less skill labor. Okay. Dan ni proses-proses yang lain lah. Nanti awak boleh baca sendiri ya. So inilah dia turning operation. Iaitu yang warna kuning ni adalah kita punya workpiece. Yang merah ni adalah kita punya tool. Okay. Workpiece ni kita letak, dia ada pemegang dia nama dia cak. Cak ni kita letaklah lepas tu dia ada pemegang dia ni. Jadi parameter yang ada ialah kita ada berapa banyak tool ni masuk ke dalam, itu nilai D ni, depth of cut. Nilai D adalah depth of cut. Kemudian kita ada nilai fit, iaitu berapa jarak, berapa banyak dia bergerak ke kiri dalam satu pusingan. Sebab workpiece ni berpusing kan. Bila satu pusingan dia berputar satu pusingan, berapa jarak tool tu dah bergerak ke kiri. Itu adalah nilai fit. Okay. Kemudian kita ada spindle rotational speed, iaitu workpiece ni berapa laju workpiece tu berputar. Rotational speed iaitu nilai N, itu revolution per minute. Dalam 1 minit berapa banyak dia telah berputar. Itu adalah spindle rotational speed. Kemudian kita ada cutting speed. Cutting speed mana? Cutting speed ni nilai V. V. Nilai V iaitu apa surface speed of the tool tip. Tool ni bergerak ke kiri, berapa kelajuan dia. Itu surface speed. Jadi itulah dia punya parameter yang penting dalam turning. Okay, parameter ni apa dia punya nilai-nilai dia, iaitu dia punya speed, depth of cut, nilai fit ni bergantung kepada jenis workpiece. Jenis workpiece dan jenis tool. Alright. Apa surface finish yang kita nak? Berapa kecantikan surface finish tu? Kita nak dia cantik ke, tak berapa cantik ke, kasar ke? Kita boleh kontrol dengan kita punya parameter ni. Apa dimension accuracy? Kita nak betul-betul tepat ke ataupun kurang tepat. Right? Dan juga kita punya tool, characteristic of the tool. Okay. Ini adalah tool kita dalam bentuk 3 dimensi. Dalam bentuk 2 dimensi kita dah belajar minggu lepas. Ini dalam bentuk 3 dimensi. Okey, jadi macam inilah cara dia memotong. Ini kita punya tool. Ini kita punya workpiece. So dia akan potong, bergerak ke kiri. Workpiece ni akan berputar. Ini tengok daripada tepi. Ini kalau tengok daripada atas. Ini pula tengok daripada depan. Okay. Okay. Apa recommendation bagi tool geometry bagi proses turning? Antara yang penting ialah rake angle. Ingat lagi tak rake angle? Rake angle ni adalah
berapa kecondongan tool kita. Ya. So kalau kita tengok daripada tepi, ini workpiece, ini cutting tool. So berapa kecondongan dia ni? Itu adalah rake angle. Ya. Jadi dia penting sebab dia control direction of chip flow dan juga strength of tool tip. Ya. Kita nak positive rake angle. Ya, positive rake angle ni baguslah. Dia positif ni daripada rata ni zero, lepas tu dia tegak sampai 90 darjah ni dia positif. Lebih daripada 90 darjah ni dia jadi negatif. Ya. Itu positive rake angle lah yang kita nak ya. Dia akan improve cutting operation di mana reducing forces and temperature. Ya. However, positive angle result in small included angle into tak apalah. Relief angle, ya. Relief angle ni adalah sudut antara tool dengan workpiece, ya. Jadi ini kita punya tool kan. Okey. Ini kita punya workpiece. Okey, ini workpiece kita. So antara kita punya tool dengan kita punya permukaan workpiece yang dah dipotong, inilah dia relief angle. Okay. Jadi relief angle ni dia control interference antara tool dengan workpiece. Ya. Sebab kita punya tool ni dia akan bergeser dengan kita punya workpiece ni, ya. Jadi dia akan control relief angles tu. Kalau relief angle too large, tool tip may chip off. Kalau sudut ni banyak sangat, tool ni dia boleh patah ni, ya. If it's too small, flank wear may excessive, ya. Jadi kalau sudut ni rendah sangat, dia dekat sangat dengan permukaan ni, kita punya flank ni, ini adalah permukaan flank ni. Ya. Permukaan flank ni akan ada wear, ada haus, akan haus ya, kalau dia dekat sangat. Okey. So semua angle tu dia boleh affect chip formation, tool strength dan cutting force. Ya. Nose radius affect surface finish. Ni hujung hidung dia ni, nose ni, sudut dia ni boleh mempengaruhi surface finish. Ya. Kalau nose radius tu kecil, ya, surface finish akan jadi rough, akan jadi kasar. Ya. And lower the strength of the tool. Large nose radius sebelah akan lead to tool chatter. Kalau sudut ni besar sangat pun tak boleh juga, dia akan bergetar tool tu. Ya. So tak boleh kecil sangat, tak boleh besar sangat. So, itu berkenaan dengan tool geometri. Okey. Kemudian kita ada satu term ni kita panggil sebagai material removal rate, ya, iaitu berapa banyak material yang kita buang, ya, dalam satu pusingan. Ya. Bila satu pusingan workpiece tu, kita buat satu pusingan, berapa material yang dia dah buang. Itu adalah material removal rate, ya, MRR. Ya. Okey, MRR. Ya, material remove per unit time. Okey, per unit time dalam satu masa, satu saat ke contohnya. Formula dia adalah pi d average darab FD. Ini per revolution, MRR per revolution. Ya, berapa banyak material kita buang dalam satu pusingan, ya. Formula dia adalah pi d average darab F darab D. Apa dia D average ni? D average ni adalah D0 campur DF bagi 2, ya. Diameter asal kita campurkan dengan diameter akhir bahagikan dengan 2, ya. Diameter asal tu diameter workpiece yang kita belum potong lah. Diameter akhir diameter yang kita dah potong, ya. Campurkan bagi 2, ya. Yang diameter ni yang mana? Ni, ya. So ini diameter asal, ya, diameter yang kita belum potong. Yang ini pula diameter akhir, diameter yang kita dah potong. Ya. Campurkan dua-dua ni, bahagikan dengan 2, kita dapat D average.
ya, diameter average. So pi darabkan dengan diameter average, darabkan dengan nilai feet, ya, darabkan dengan depth of cut. Kita dapat material removal rate per revolution. Okey, ini tunjukkan lagi. Okay, so for light cuts, on large diameter workpiece, nilai D average kita boleh gantikan dengan D naught. Ya, ini kalau workpiece itu besar. Ya. Kemudian MRR dalam unit per minit, ini per minit ni. Ya, per minit. Berapa material, ya, volume per minit ni. Adalah formula adalah D darab F darab V. Ya, depth of cut darab dengan feet, darabkan dengan velocity, laju. Ya, dFV. Ataupun dia adalah pi d dFn. Ya. Okey, itu adalah MRR. Next adalah force, daya-daya yang terlibat semasa proses turning. Ya. Daya yang terlibat semasa proses turning ada 3, iaitu cutting force, thrust force, radial force. Ya. Ini dia punya daya-daya. Jadi kita ada cutting force, radial force, thrust force. Ya. Betul ya, thrust force. Betul, thrust force. Kita ada radial force, ni ya, radial force. Radial force ni sebab apa? Tool ni kita bergerak masuk, ya. So dia ada daya tindak balas. Kita panggil radial force, ya. Jadi bila dia masuk, ada workpiece menolak. Yang ni masuk, cutting tool masuk. Mana kamera saya ni? Jap. Sini. Okey, workpiece masuk. So cutting tool masuk, workpiece menolak balik. Ya, itu ada radial force. Lepas tu cutting force ni ialah sebab workpiece ni berputar. Ya, dia berputar. Jadi dia ada daya yang menolak dia ke bawah. Daya yang menolak dia ke bawah tu cutting force. Ya. Thrust force ni pula sebab tool ni bergerak ke kiri. So dia ada daya yang menolak dia pula ke kanan. Dia punya reaction force. Ya. So kita ada 3 daya yang terlibat kat sini. Ya. Radial force, cutting force, thrust force. Okay. So cutting force dia acts downward. Ya. Yang ni yang daya yang penting lah. Dia yang supplies energy required for cutting operation. Ya. Thrust force ni adalah yang longitudinal, yang selari dengan workpiece. Bila tool bergerak ke kiri, ini daya yang menghalang dia. Okey. Dipanggil thrust force ataupun feed force, ya, sebab dia sama direction dengan kita punya feed direction. Okey. Radial force, ini adalah yang tend to push the tool away from the workpiece. Ya. Jadi bila tool masuk ke dalam, workpiece menolak dia keluar balik. Itu dia punya radial force. So, ini adalah parameter-parameter yang terlibat bila kita nak buat calculation untuk proses turning, ya, iaitu N adalah rotational speed, ya. Unit dia adalah RPM, revolution per minute. Feet itu berapa banyak tool bergerak ke kiri dalam satu putaran. Jadi dia adalah millimeter per revolution, ya. V kecil ni adalah feed rate, ya, linear speed of the tool workpiece, ya, dalam 1 minit, ya. Jadi dalam 1 minit berapa banyak dia dah bergerak ke kiri. Ini adalah feed rate. V besar ni adalah surface speed, ya. Itu unit dia adalah meter per minit, ya. Berapa laju tool bergerak ke kiri. Ini surface speed, ya, meter per minit. Formula dia adalah pi d naught n. Okey. Seterusnya L adalah length of cut, berapa banyak dia potong, ya, length of cut. Jap nak pasang power jap.
Okay. L ialah length of cut, berapa panjang dia memotong. D0 ialah original diameter, DF final diameter, D average adalah D0 campur DF bagi 2. Depth of cut ialah berapa banyak tool masuk ke dalam. Ya, dia adalah D0 tolak DF bahagi dengan 2. Okey, cutting time formula dia ialah L bahagi dengan Fn. Ya, panjang bahagi dengan feed rate darabkan dengan rotational speed. MRR dalam unit milimeter padu per minit adalah pi d the average dfn MRR. Torque, ya, torque adalah FC darabkan dengan d average bagi dengan 2, ya. FC ni adalah cutting force, ya, d average bagi dengan 2, ya. Power adalah 2 pi n, ya, 2 pi darabkan dengan rotational speed. Itulah formula-formula dia. Alright. So turning dia ada 2, sama ada roughing ataupun finishing, ya. Jadi biasanya kita buat roughing cut dulu baru finishing cut, ya. So roughing cut ni kita buat pada high feed rate, pada large depth of cut, ya. Kita potong dengan banyak dulu, ya. Bila dah dekat-dekat dengan dimensi dia dah sama dekat dengan akhir sekali, kita buat finishing cut, ya. Pada lower feed dan juga lower depth of cut, ya. Sebab apa? Bila lower feed, lower depth of cut ni kita boleh dapat good surface finish, ya. Kalau roughing cut ni kita buat dengan laju, pembukaan tak cantik, ya. Kalau nak pembukaan cantik kena buat pelan-pelan, ya. Pelan lower feed dan juga depth of cut pun kena sikit saja, ya. Dia punya finishing cut. So, ini adalah contoh pengiraan untuk disuruh cari apa nilai cutting speed, apa nilai material removal rate, ya. Ya, apa nilai cutting speed, apa nilai material removal rate, nilai cutting time, nilai power dan juga nilai cutting force. So ada pengiraan lah untuk turning proses ni. Ya. Cutting speed, formula dia adalah ni, pi dn. So just ganti je nilai, pi. D0 adalah diameter asal, iaitu 12.5. N adalah nilai RPM, nilai RPM diberi 400 RPM. Masukkan, kita dapat nilai kelajuan, ya, 15.7 meter per minit. Okey. Kemudian MRR, ya. MRR. Ini formula MRR, iaitu pi d average dfn, ya. So d average adalah d0 campur df bagi dengan 2, mana dia kira? D average. Okey. D average tak ada. So campurkan dapatkan nilai dia D average. D0 adalah 12.5 campur dengan D akhir 12 bagi dengan 2. Ya. So dia dapat yang nilai 12.25. Ya. Depth of cut adalah D0 tolak DF bagi 2, ya. Depth of cut, nilai D kecil, ya. D0 tolak DF bagi dengan 2. Iaitu 12.5 tolak 12 bagi dengan 2. Dapatlah dengan nilai depth of cut ni, ya. So masukkan nilai depth of cut. Okey. Feed rate adalah 200 bagi 400. 200 ni V. Axial speed, ya, bagikan dengan RPM, axial speed, ya. Dapatlah nilai F feed rate, ya, iaitu 0.25. F 0.5 ini if F feed rate. Ini adalah depth of cut, ini adalah feed rate dan ini adalah nilai RPM. Dapatlah nilai material removal rate kita dalam milimeter padu per minit. Okey.
DFV, ya. Kalau dalam meter padu per minit, ini formula dia, ya, DFV. Okey. Itu adalah material removal rate. Cutting time, ya, cutting time, formula dia adalah ni, cutting time, L bahagian dengan Fn. L dah diberi rasanya 150, F dan F pun kita dah kira tadi, so kita dapat nilai cutting time. Lepas tu apa dia? Dia suruh cari power, ya, power. Power dia data diberi, ya, data untuk energi adalah 4, ya. So nilai power adalah nilai energi ni U, iaitu 4 ni darabkan dengan nilai MRR. Kita dapat nilai power. Okey. Jadi watt ni kita boleh tukarlah kepada lepas tu dia suruh cari nilai torque pula ni, nilai power. Okey, power. Okey. Lepas tu suruh cari nilai torque, ya, torque. Torque cutting force. Okey, cutting force. Cutting force dia adalah 2 kali torque bagikan dengan D average. Jadi sebelum tu kena cari nilai torque dulu. So nilai torque ialah cutting force. Cutting force darabkan D average bagi dengan 2. Mana dapat nilai cutting force ni? Oh, salah. Dia suruh cari nilai cutting force. Nilai cutting force. 2 kali torque bagi dengan D average. Jadi dia cari nilai torque dulu. Ya, jadi torque ni adalah power bagikan dengan omega ni, radial speed ni, ya. 7680 kali 2 pi darab 2 pi n ni, dapatlah nilai torque. Masukkan dalam ni, kita dapatlah nilai cutting force, ya. Cutting force. Alright. Jadi itulah dia pengiraan lah untuk pening, ya. So korang kena tengok balik benda ni, baca balik untuk fahamkan, ya. Lepas tu kalau apa ni, dalam buku ada contoh-contoh soalan yang lain, ya. Buku teks kita. Buku teks kita apa dia? Kalpak Jan, ya. Cari buku ni, Kalpak Jan, adalah contoh-contoh soalan. Okey, ini adalah mesin lathe kita. Ini korang dah guna dah mesin lathe, jadi korang tahu dah komponen-komponen dia, ya. Jadi mesin lathe kita punya apron. Ni apron ni, benda lah ni apron ni. Okey. Jadi apron ni yang akan bergerak ke kiri kanan. Ya, dia yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Okey. Di atas apron ni terletaklah kita punya tool post. Ni tool post ni, kat sini yang kita letak kita punya tool. Alright. Jadi dan dekat apron ni lah dia ada kita punya apa ni, benda-benda yang boleh menyebabkan tool post kita ni bergerak. Dia boleh bergerak keluar masuk, dia boleh bergerak kiri kanan, ya. Di jalan yang digerakkan oleh kita punya apron. Okey. Kemudian ini kita punya cak ni. Cak. Spindle with cak. So workpiece kita letak kat sini. Diikat. Jadi cak kita ni akan berputar. Ya. Okey. Ini workpiece kita. Workpiece kita di hujung workpiece ni dipegang oleh kita punya yang ni tailstock. Ya. Hujung belah kanan dipegang oleh tailstock. Okey. Hujung yang belah kiri dipegang oleh cak. Okey. Tailstock. Okey. Kemudian dia ada benda-benda lain lah. Benda-benda lain kita punya cak ni dipegang oleh headstock. Ya, headstock. Apa lagi? Cross slide. Cross slide ni. Ini kat sini ada cross slide untuk membawa tool kita masuk dan keluar. Ya, cross slide. Apa lagi? Okey. Di depan tailstock ni, kita ada kita punya center. Center ni boleh jadi dead center. Dead center ni maksud dia tak berputar. Ya, dia pegang je workpiece. Ya. So kita ada dead center. So hand wheel ni untuk menggerakkan ke masuk keluar kita punya tailstock.
anvil, bed. Bed ni belah bawah ni lah, bed ni. Ya. Tempat terletak dia benda-benda tu lah. Alright. Itulah yang penting ya. Ni dicerita kat sini lah ya. Bed, support all the major components, ya. Carriage, ya. Yang memegang ni lah, cross slide, tool post, apron kita punya carriage. Okay. Tool post yang menggerakkan tool kita, tool positioning. Ya. Cross slide yang menggerakkan dia masuk keluar. Ya. Masuk keluar, in and out. Apron ni lah yang ada kita punya mechanized movement. Ya. Headstock ni yang pegang workpiece, ya. Jadi kat situ yang pegang work holding devices, ya. Macam cak, ya. Cak ni lah yang pegang kita punya workpiece. Selain daripada cak, kita boleh pegang menggunakan collet, ya, collet. Okey. Tailstock adalah pemegang yang belah satu, yang sebelah sana pula, yang belah kanan. Ya. Jadi dia ada center. Yang bersentuhan dengan workpiece tu adalah center. Dia boleh fix, kita panggil dead center, ataupun center tu boleh rotate, kita panggil live center. Okey. Jadi kemudian kita ada feed rod dan juga lead screw ni yang mekanisme yang menggerakkan kita punya headstock. Ya. Headstock ni bergerak ke kiri dan ke kanan lah. Ya. Okey, ni apa benda ni? Okey. Tengok video lagi. Okey, ni lathe machine. The basic components of a lathe: the headstock, the tailstock, the bed, the saddle, the cross slide, and the compound. The headstock of the lathe is used to supply power to the machine to turn the part and also supply point of attachment for fixtures for holding the workpiece. The tailstock is used for supporting long workpieces or for making features in the ends of workpieces. For example, we have a drill chuck in place here used for drilling holes in the ends of workpieces. Riding on the bed of the lathe is the saddle. This allows us to move tools along the sides of a part. The cross slide allows us to move tools across the face of a part. The compound is held down with 2 or more bolts. Loosening these bolts allows us to rotate the compound to a desired angle and then allows us to cut tapers in parts. I'll review the parts of the lathe in this illustration. Here's the bed of the lathe. The headstock is at one end of the bed. The tailstock, shown here, can be positioned anywhere along the bed. The saddle also rides on the bed of the lathe.
The cross slide is built into the saddle. It moves perpendicular to the bed. The compound is mounted on the cross slide. The direction of motion can be set to any angle. Tool holders are usually attached to the compound with a T-slot, shown here. All of the axes of the machine can be operated by hand, but for many operations, it's desirable to use a power feed. Demonstrate that feed now. With the machine on, have a lever somewhere on the machine. You'll often, on a new machine that you're not familiar with, have to look for this lever. There are no stand. Okay, ini forward lah. Ini proses turning. Now bring the tool down. You can hear it's just contacting the part. And back the tool off the part. And then move the saddle down. In this case, we'll be taking a rough and cut on aluminum. So it's reasonable to take a cut of 50 thousandths of an inch, or even as much as 100 thousandths of an inch. The first cut, you should always at least start the cut by hand to make sure that nothing surprising is going to happen. You may have forgotten to tighten the tool properly. The person before you may have not tightened the tool properly. Now you can see this surface, even though that was a roughing pass, is now much smoother and flatter than it was before. Before removing the chips that you just made from the machine, always stop the machine. These chips, Okay, kita forward tengok. tool, Ini tool using just enough to get through the part that you want to lathe. It's done in very much the same way that a part is drilled in a drill press. So korang boleh tengok nanti, saya akan upload lah video ni. Video tu panjang, 45 minit. Ya, jadi tak payahlah kita nak tengok semua. Okey, itu video tentang lathe machine ya. Okey, jadi ini adalah parameter untuk lathe machine pula, iaitu parameter yang pertama ialah swing. Swing adalah max diameter of the workpiece that can be machined. Ya, berapa besar workpiece yang boleh di-machine oleh lathe machine tu. Okey, kemudian the max distance between headstock and tailstock center. Ya, ini adalah distance between center. Ya, headstock yang belah kiri sekali yang pegang workpiece, tailstock yang belah kanan sekali yang pegang hujung yang belah lagi satu. Ya. Kemudian length of the bed. Okay. Jadi contoh dia, lathe may have the following size: 360 mm swing, diameter yang paling besar sekali yang dia boleh pegang. Okay. 760 mm between centers, yang tu yang ni, max distance between headstock and tailstock, and 1830 mm length of bed. Okay. Maximum diameter paling besar adalah 2 meter. Besar tu, 2 meter kalau dia nak machine. Okay. Next kita tengok work holding device. Ya. Iaitu cak tadi tu, cak yang pegang kita punya workpiece ni, macam kalau dalam rajah ni. Ini cak lah ni. Ya. Cak ni ada dua jenis, sama ada 3 jaws or 4 jaws. Ya. Dia punya gigi lah tu, gigi dia boleh 3 ataupun 4. Ya. Kalau dia 3 jaws ni biasanya dia punya jaw tu, gigi dia yang 3 tu, dia bergerak serentak. Ya. Jadi dia self-centering lah. Ya. Jadi untuk kita guna untuk round workpiece saja. Kalau 4 jaw, dia punya jaw dia tu independent.
kita boleh kontrol jaw yang mana satu kita nak gerak paling banyak, yang mana yang sikit je. Yang ni sesuai lah kalau untuk bentuk-bentuk yang bukan bulat, untuk square, rectangular. Ya. Okay, jaw ni boleh terbalik lah. Dia boleh terbalik. Dia boleh guna dua-dua belah. Okay. Kita tengok jaw punya video. Jaw punya video Turning 3 jaw chart, 4 jaw chart. Susah juga saya buat macam ni senang macam ni. Kita share screen. Share screen. Okay, kalau share screen lagi senang. Tapi mana perginya window? Okay. Okay, ini video untuk 3 We're jaw. going to start looking at a series of work holding methods, and one of the first here we're going to take a look at is a 3-jaw self-centering or a 3-jaw concentric chuck. This is probably the most common day-to-day use for the hobbyist, unless you're doing some specific operations. If you don't have this style of chuck, I'd highly recommend that this be one of your first acquisitions. It's much easier than turning between centers and much easier than working on a faceplate for a lot of applications. Now, the reason it's called a 3-jaw is simply because, as we can see, it has 3 individual jaws on it. These jaws all move at the same time. As we scroll open the chuck, we'll see that all 3 jaws move at an identical time. They're not individually adjustable, so we can't Itulah have 3 jaw jaws that are they're designed for both inside and outside use, not dedicated. Okay. Itu 3 jaw. Saya nak tunjuk 4 jaw pula. 4 jaw. Ini 4 jaw. So for next work holding method, we're going to start to take a look at the 4-jaw independent chuck. Before we get into the details of the chuck itself, I wanted to go ahead and do some kind of comparison and contrasting to the 3-jaw chuck that we looked at previously, which is the self-centering or concentric or scroll chuck. So as we talked about before, this chuck, as you adjust it, all 3 jaws move at the same time. You can't independently move one jaw. The 4-jaw independent chuck does allow you to individually adjust one jaw in and out at a time. So this has some benefits and some drawbacks. The benefits are we can hold odd shapes in here. We can also precisely center round shapes in here, which we weren't able to easily do with a 3-jaw. The main drawback to the 4-jaw is in speed and ease of use. So the 3-jaw, you've seen how quickly we can easily clamp something. 4 jaw, 4 jaw. Okay, jadi saya balik kepada PowerPoint tadi. Jadi itu 3 jaw tadi dah tengok kan, lepas tu 4 jaw. Collet ni apa pula? Collet ni mana rojah dia? Ni collet. Collet ni macam snap in lah. Ini dia collet. Ini workpiece kita. Workpiece bila masuk kat sini, dia terus pegang dia punya workpiece. Collet collet. Lepas tu kita ada lagi work holding yang lain macam faceplate. Faceplate ni for clamping irregularly shaped workpiece. Mandrels. Mandrels ni kita letak untuk hollow or tubular workpiece. Dia pegang daripada belah dalam. Itu mandrels. Mana mandrels? Mandrels ini faceplate. Faceplate. Mandrels tak ada. Mandrels tak ada. Ini apa ni? Okey, kita tengok video yang ni.
Ini collects ya. Dia tunjukkan collects. Okay, well, welcome back to another work holding video. This video is going to be both work holding as well as a little bit of a product review. And this is going to be entirely on collets. We're going to be focusing on this Shoreline part number 1160, which is a 5-piece WW collet set, and WW indicates the dimensions of the collet that we're using. At the end of the video or in a separate video, I'll go over what other options are other than WW, in case you've heard things like ER16 and ER40 and 3C and R8 and what all those numbers mean. So collets are going to be one of the fastest and most precise methods of work holding on your lathe. Now, they do have a fairly limited range of sizes, particularly in these WW collets. And the WW collets also have a very limited clamping range as far as what size. They're really designed to hold one fits in that Morris Taper 1 or MT1, and it adapts it to hold our collets. So in this case, I'm going to go ahead and put in a 1/4-inch collet. And then we take our drawbar, insert it in the other end, and start it being threaded. It's still loose in there. We don't want to hold it too tight quite yet. Now I'm just going to use actually a milling cutter because it's what I have handy, and it should work for this. This is a 1/4-inch diameter, and I'm putting it into a 1/4-inch collet. Now already I can tell you it's a pretty tight fit, but once we draw it up. Alright, so itulah dia collet ya. Dia salah satu kaedah lah untuk pegang workpiece. Collet ya. Right. Mana slide saya tadi? Itulah dia collet. Ini mandrel ya, mandrel ni untuk pegang belah dalam tube ya, tube. Dia ada banyak lah, solid mandrel, gang mandrel, cone mandrel. Ya, so dia pegang belah dalam tube. Okay, alright. So kita teruskan. Macam mana proses operation lathe pula kalau long and slender part, kita ada, dia kena ada support lagi kat tengah-tengah, iaitu steady rest. Steady rest ataupun follow rest. So kita ada support headstock, support tailstock. Kat tengah-tengah ada steady rest untuk support pula. Yang ni kalau yang panjang-panjang lah, yang panjang-panjang. Okay, itu steady rest ya. Steady rest. Ini steady rest lah. Boleh follow rest, steady rest ataupun follow rest. Steady dia tak bergerak lah, follow dia bergerak, dia ikut. Ini video apa pula ni? Steady and follow rest. Dia tunjukkan steady dengan follow rest pula. Okay, guys, don't even bother sitting down. We're going to go down to the shop and we're going to get some hands-on time with the machines. Nice. You need to be careful. The teacher said to make sure you have your safety glasses on and make sure you have no loose clothing or hair. Oh my God. Hey, you okay? Jangan main-main mesin lathe ni Guess we should invest in a full body hairnet then, huh?
No kitties were harmed during this video. The here is not Jackie Chan. She does not do all her own stunts. Be called in the stunt cat. Hello, welcome back to the shop. And today's video is going to be the beginning video, that one, which is steady rest, the follow rest, setup, and usage. So it's going to be all about the rest on the lathe, how we use it, what we use it for, and some different things that they're useful for. Everybody's kind of been getting rid of a nasty cold for the past couple of weeks here. One of those lingering, just stupid colds. The weather here has been kind of crazy. This one here, this steady rest has been modified a little bit, and we'll go over it on the desk. And this is the follower rest. Now, for a lathe this size, with as small a through hole as it has, which is only 3/4 of an inch, this is a very worthwhile accessory to invest in. This will allow you to work on larger work away from the chuck. That's basically what steady rest does. It's as basically a movable chuck. So we can have our parts sticking out 2.5 times diameter from these jaws and still be able to call that supported. So if we had to work to the end of this bar for whatever reason, we couldn't have that center hole in there, we still can. So I'm going to show you that we can still take a cut. Here. I'm going to go ahead, touch. We'll go ahead and take, say, 100 thousandths off of here. And our heat rate is going to be 5 thousandths per revolution. Saya nak tunjukkan macam mana steady rest tu. Itulah dia steady rest. Okay. Jadi korang dah nampak kan macam mana proses turning tu. Video-video yang saya tunjuk tu, dia tak pakai lubricant tau. Jadi actual machining dia pakai lubricant. Kalau ambil video tak nampak lah. Jadi untuk video-video yang diorang tunjuk tu semua tak letak lubricant, ya. Jadi actual machining kita letak lubricant, ya. Kalau dia punya workpiece tak nampak kalau ambil video. Okey, lathe dia ada jenis-jenis dia lah, ya. Berbagai-bagai lagi lah jenis-jenis lathe, special purpose lathe, tracer lathe, automatic lathe. Okey, selain daripada yang standard tadi. Banyak sangat video lah, tak payahlah tunjuknya. Okey, kita ada CNC lathe, ya. Mesin lathe kita combine sekali dengan mesin CNC, ya. Mesin CNC korang masuk kan? Di mana kita buat programming, ya. Kita bagi instruction untuk tool tu nak potong macam mana, ya. Kita pakai programming. Alright, jadi itulah dia berkenaan dengan mesin lathe. Next ni adalah dia punya design consideration untuk proses turning. Ya, disebabkan korang ni student design kan. Jadi bahagian design ni korang kena tahulah. Ya. So, kalau kita nak hasilkan produk yang kita nak lakukan melalui proses turning adalah, yang penting adalah parts tu mestilah boleh dipegang. Can be fixtured. Ya, sebab kita nak pegang kat chuck tadi tu kan. Jadi dia mestilah boleh dipegang. Can be fixtured and can be clamped by the work holding device yang kita dah belajar tadi. Right? Kemudian dimensional accuracy and surface finish mestilah as wide as permissible. Ya. Bila kita design tu seboleh-bolehnya kita tak nak dimensi dia betul-betul tepat. Ya. Kalau kita nak betul-betul tepat, susahlah nak buat machining tu. Ya, machining tu kena buat betul-betul. Avoid sharp corners, yang ni biasa dalam casting pun kita nak avoid sharp corners. Dalam proses metal forming pun nak avoid sharp corners. Dalam machining pun kita tak nak sharp corners. Ya, kalau boleh tak nak sharp corners, tak nak tapers, tak nak major dimensional variation. Ya. Sebab apa, tool kita ni bergerak dari kanan pergi ke kiri. Jadi kalau dia ada dimensional variation, kena stop lah pula. Kena stop, kena tukar dia punya setting. Blank mestilah as close to the final dimension as possible.
ya. Blank ni adalah kita punya workpiece asal, ya. Workpiece asal tu kita punya blank lah, lepas tu kita nak machinkan dia. Jadi blank kita tu mestilah paling dekat dengan final dimension supaya kita tak payah nak machine banyak-banyak. Ya. Parts should be designed so that cutting tools can travel across the workpiece without obstruction. Sebab kita nak gerakkan kita punya tool ke kiri, jadi kalau boleh tak boleh ada obstruction lah. Okay. Kemudian the design should use available standard cutting tools. Ya, sebab cutting tools kita ni standard. Ya, kita beli yang dah ada, dah siap dah ada, jadi design lah supaya boleh guna standard cutting tools. Dan materials chosen should chosen according to machinability. Ya, so material ni dia ada yang mudah untuk kita mesin, ada yang kita susah untuk kita mesin. Jadi kita pilih yang mudah untuk kita mesin. Okey, ini troubleshooting guideline. So apa jadi kalau ada masalah, contohnya tool overhang, kena minimize. Tool overhang kena minimize. Ni tool overhang lah ni, dia terlebih ke depan. Jangan overhang, sebab apa? Overhang boleh jadi vibration. Workpiece kena support rigidly, ya, kena betul-betul support, ya. Jadi kalau panjang kena ada dia punya rest tadi tu, tengah-tengah kena pemegang dia. Okey. Machine tool mestilah high stiffness, kita punya tool tu. Okey, jadi kalau berlakunya vibrate dan juga chatter, modify the process parameter. Okey, jadi ini troubleshooting lagi. Okey, habislah. Okeylah, jadi itulah dia berkenaan dengan turning, ya, proses turning. Kita ada lagi proses machining yang lain. So lepas ni kita akan masuk kepada turning dah, tempat di milling, ya. Kita akan masuk kepada milling. Okey, so sebelum kita masuk kepada milling, kita break dulu, ya. Kita break 5 minit. Okey. Alright. Okey.
Okey, jom kita start. Kita akan belajar proses machining yang kedua. Yang tadi adalah turning. Ini adalah proses machining yang kedua iaitu milling. Ya, milling. Milling ni rasanya korang buat dalam mesin CNC. Ya. Ada buat tak CNC machining? Ada. Ada korang tulis apa ni dia punya kod kan? Kod G code betul kan? Key in dia punya G code untuk dia buat machining. Ada tak dia punya coding? Macam ada. Tak ingat lah. version. Kan korang tengah buat bengkel sekarang ni ke dah lama buat? Tak Ya. lama dah. Oh, bengkel budak first year. Korang ni bukan budak first year. Oh, dah lupa Okeylah. Dah berjaman dah. Asal benda dah belajar mesti lupa Okey. Ini adalah proses milling. Milling macam dalam rajah ni lah. Kita ada kita punya mata ni macam gear lah macam ni. Dia bentuk bulat. Dia ada banyak dia punya mata pemotong ni. Dia punya tool kita. Kalau macam turning tadi tool dia ada satu je kan. Ini ada banyak cutter lah pada roda. So dia akan memotong kita punya workpiece ni. So dia akan potong. Ini adalah dia punya permukaan yang kita dah potong lah. So ini permukaan yang belum dipotong. Alright. Jadi proses milling ni dia akan menghasilkan produk-produk macam ni. Bentuk-bentuk yang berbentuk lah. Kalau macam turning tadi, dia untuk benda-benda yang cylindrical, bulat. Yang ni boleh buat berbagai-bagai bentuk. Okay. So milling adalah apa dia? A process in which a rotating multi-tooth cutter removes material while travelling along various axes. Okay. So kita ada 3 jenis milling iaitu peripheral milling, face milling ataupun end milling. Kalau peripheral milling dia punya cutter dia tu pada permukaan silinder ni lah. Face milling dia pada muka, dia potong muka dia. End milling dia boleh dua-dua. Di muka dia dan juga tepi pun dia boleh potong. End milling. So kita ada peripheral milling ataupun kita panggil dia plane milling. Axis of the cutter rotation parallel to the workpiece. So macam peripheral milling ni dia punya rotation dia. So ini adalah axis of rotation kan. Ini pula workpiece. Parallel axis of cutter rotation parallel to the workpiece surface. Jadi parallel lah ini surface. Dia selari lah cutter rotation dan juga workpiece ni selari. Okay. Kalau cutter, the cutter is longer than the width of cut, the process is called slab milling. Jadi kalau cutter tu lebih panjang, kita panggil dia slab milling. Contoh macam ni. So cutter kita ni lebih besar daripada kita punya workpiece. Yang ni dipanggil juga sebagai slab milling. Okay. Kita tengok video proses cutting milling ni. Milling.
So, yang ni adalah N milling ya. N milling. Kalau macam ni space milling lah. Itulah dia proses milling ya. So nampak beza lah dengan turning kan. Okey, ini adalah parameter bagi proses milling ya. Yang ni untuk plane milling ya, plane milling ataupun slab milling, iaitu dia punya cutter dia di lilitan bulatan ni. Itu proses peripheral milling ataupun plane milling ataupun slab milling ya. Untuk plane milling ni dia ada dua jenis potongan, dua jenis cutting, sama ada conventional milling ataupun climb milling ya, dua jenis yang berbeza ya. Nampak tak beza dia antara dua tu? Nampak tak? Apa beza dia? Ke tak ada beza? Mata pisau. Punya putaran. Arah putaran dia berbeza. Mata dia sama. Arah putaran yang ni dia putaran dia lawan jam. Yang ni putaran dia ikut jam. Yang lawan jam ni conventional milling lah. Yang ikut jam ni climb milling. Ya. Beza dia macam mana? Kalau untuk conventional milling ni, dia menaikkan kita punya workpiece. Kita tarik naik ke atas. Ya. So ini kita punya cutter kan, cutter kita kan. So bila dia berputar, dia putar macam ni, dia nak menaikkan kita punya workpiece naik ke atas. Ini workpiece kita kan. Dia nak menaikkan workpiece tu naik ke atas. So dia mengaut naik. Itu conventional milling. Kalau climb milling, dia nak menurunkan workpiece kita ke bawah. Ya. So ini cutter kita, cutter kita punya cutter ni pula bergerak pusing macam ni. So dia menurunkan workpiece ke bawah. Dia turun ke bawah. Itu beza antara dua jenis cutting tu ya. Conventional milling nak mengangkat workpiece, climb milling menekan workpiece. Right? Kemudian kita ada dia punya parameter yang sama macam proses turning tu. Kita ada depth of cut, nilai D. Depth of cut apa dia? Ini ialah depth of cut. Berapa tebal kita buang kita punya workpiece ni. Ya. Depth of cut. Kemudian kita ada feet. Tapi kat sini untuk milling kita ada feet per tooth. Ya. Itu berapa banyak dia bergerak ke kanan. Ya, berapa banyak dia bergerak ke kanan. Berapa banyak dia potong
Berapa banyak dia potong untuk satu gigi. Satu tooth Jadi ini tooth, contoh ini satu tooth, ini satu tooth. So antara satu tooth dengan satu tooth yang lagi satu itu ialah dia punya feet, feet per tooth. Itu F. Lepas tu chip depth of cut nilai TC. Mana nilai TC? Ni. Nilai TC. Nilai TC, nilai TC, nilai TC. Nilai TC ni ukuran dia macam mana? Nilai TC ni formula dia ada nanti ni. Dia macam antara diameter ni dengan diameter ni TC. Tapi nanti tengok apa dia TC nanti. Lepas tu workpiece speed sebab workpiece ni bergerak ke kiri. Kita punya cutter dia tak bergerak, cutter dia tak bergerak, workpiece yang bergerak, workpiece bergerak ke kiri. Itu adalah kita ada workpiece speed. Lepas tu cutter travel distance nilai L. Jadi workpiece ni bergerak ke kiri berapa banyak, cutter travel distance LC. Depth of cut D. Okey, itulah dia punya parameter. So tadi saya sebut proses peripheral milling ni ataupun slab milling ni ada dua jenis. Yang pertama ialah conventional milling ataupun up milling. Sebab apa? Kita nak tarik kita punya workpiece naik ke atas. Cara memotong dia. Untuk yang ni, maximum chip thickness ialah at the end of the cut. Maximum chip thickness adalah at the end of the cut. Itu yang macam ni. Bila dia potong untuk conventional milling, kita nak tarik naik ke atas kan. So dia potong ni daripada tempat yang kita dah potong ke tempat yang kita belum potong. Jadi dia punya chip dia adalah kat end of the cut. Bila dia start tarik dia punya tebal chip tu kat hujung cutting. Jadi bila dia potong sekali lalu, chip dia tebal kat belah sana, end of the cut. Jadi itu dia kata kat sini, maximum chip thickness is at the end of the cut. Kelebihan conventional milling ni ialah tooth engagement is not a function of surface characteristic. Sebab apa dia start potong daripada kawasan yang kita dah potong. Contamination or scale on the surface does not affect tool life. Sebab apa? Kita start potong ni daripada permukaan yang kita dah potong. Dia punya scale ke ada contamination kat permukaan yang kita belum potong ni, dia tak mengganggu kita punya cutter. Ini kelebihan bagi conventional milling. Cutting process is smooth, tapi ada tendency for the tool to chatter. Ini kelemahan dia. Jadi punya tool boleh bergetar. Sebab apa? Workpiece has a tendency to be pulled upward. Jadi workpiece ni kita nak tarik dia naik ke atas. Jadi kita kena clamping dengan betul-betul supaya tak berlaku chatter tu. Kena pegang dia betul-betul. Sebab apa? Kita tarik dia ke atas. Kalau climb milling ataupun down milling, jenis yang kedua, yang ni cutting starts at the surface of the workpiece. Right? Yang belum kita potong. Macam ni. Ni. Sebab dia pusing ke macam ni. So cutting start daripada permukaan yang kita belum potong. Untuk climb milling tu ataupun down milling. Dan kita bagi downward compression. Kita tekan workpiece tu ke bawah. Jadi dia hold the workpiece. Jadi workpiece tu dipegang sekali. Dipegang sekali. Kemudian kita ada high impact force. Sebab kita potong banyak dulu. Baru sikit. Jadi high impact force. So this operation must have a rigid setup. Backlash must be eliminated. Dia ada backlash ni. Sebab kita tekan dia ke bawah. And not suitable machining for workpiece having surface scale. Sebab kita potong kat bahagian yang belum dipotong lagi dulu.
Ya. Bahagian yang belum dipotong dulu. Alright. Okey. Right, ini adalah parameter bagi slab milling. Ya, kita ada rotational speed sama macam turning, iaitu RPM. Ini adalah rotational speed bagi cutter. Ya. Speed petus, ini formula dia VNN. Ya, V ni apa? Linear speed of the workpiece. Ya, ataupun nama dia adalah feet rate, millimeter per minute. N ni adalah rotational speed. N kecil ni adalah number of teeth on cutter. Ya, so kita dapat nilai feet per tooth. Okay, cutter diameter. Ya, kemudian kita ada surface speed of the cutter, meter per minute. Ya, length of cut. Okay, in inch. Cutting time iaitu L campur LC bagi dengan V. Ya, L ni adalah length of cut. LC adalah extent of the cutter's first contact with workpiece. Ya, dia adalah set D darabkan dengan D. Ya, D besar ni apa? Adalah cutter diameter. D kecil apa? D kecil mana? D kecil ni depth of cut ni. D kecil tak ada pula kat sini. Ya, so D kecil adalah depth of cut. Right. MRR, material removal rate, adalah W darab D darab V. Ya, di mana W adalah width of cut, ya, dia punya lebar. D adalah depth of cut. V adalah linear speed. Okay, torque adalah FC darab D bagi dengan 2. Power pula adalah torque darabkan dengan omega. Ya, ataupun 2 pi, omega adalah 2 pi N. Okay, jadi ini contoh pengiraan. Ya. Jadi contoh pengiraan ini dia suruh cari calculate material removal rate, power dan juga torque dan juga cutting time. Ya. Material removal rate ini formula dia WdV, ya, ataupun WdV, ya. W 100 mana dia datang 100 ni, 100 ni adalah width, ya. Okey. 100 adalah width. Okey, D adalah 3. Iaitu depth of cut adalah 3 mm. Dan juga V ni dia kira V adalah FNN, ya, iaitu F adalah dia punya feet, ya, 0.25. N adalah dia punya RPM. N kecil ni adalah bilangan gigi, ya, 20. Dapatlah nilai V, masukkan dalam ni, dapatlah nilai MRR. Right? Net power, apa formula bagi power? Power formula dia adalah torque darabkan dengan omega. Ini formula lain ni. 3 kali 150,000 bahagikan dengan 60. Oh, ni power dia kita dapat daripada table U. Ya. So, power darabkan dengan MRR, ya. Dia bahagikan dengan 60 lah, tukarkan kepada saat. Dapatlah nilai power dalam kilowatt, lepas tu kira torque ialah power bagi rotational speed, ya. Lepas tu cutting time. Ya, cutting time ni adalah tadi tu formula L campur LC bahagikan dengan apa tadi? Cutting time. Ni. L campur dengan LC bagi dengan V. Data semua dah ada, gantikan saja nilai, ya. Jadi kalau anda jawab soalan ni, ini semua kena hafal lah, formula ni. Formula dia kena hafal. Alright. Jadi itu adalah slab milling ataupun plane milling ataupun peripheral milling. Ya, 3 nama untuk proses yang sama. Jenis milling yang kedua adalah face milling. Ya, face milling. Ini face milling. Ya, dia punya apa ni? Kita potong face lah permukaan. Ya, face milling. Ya. Di mana axis of rotation is perpendicular to the workpiece surface.
ya, axis of rotation perpendicular to the workpiece surface. So ini workpiece surface, ya. Axis of rotation adalah ini, ya. Ini axis of rotation. Kita punya cutter dia berputar macam ni, ya. Jadi dia adalah perpendicular. Dia punya cutting length tu ialah dibagi dengan 2. Ya. Ini dia punya nilai LC. Dia adalah dibagi dengan 2. Ya. Okey. Ini adalah kalau face milling ni dia boleh menyebabkan defect pada permukaan, ya. Ni dia boleh jadi wavy, bergelombang ni, ya. Dia ada feed marks, ya, feed marks. Okey, jadi untuk D, D. Okey, menyebabkan ada feed marks. Kalau face milling lah, face milling boleh menghasilkan feed mark. Right. And milling, milling yang ketiga, dia potong 2 aksis, ya. And milling, ya. 2 aksis, ya. Kalau kita punya cutter tadi, ya, so dia boleh potong kat sini, kat muka dan juga kat tepi. Itu adalah end milling. Ya. Ini cutter untuk end milling, ya. Okey, selain daripada yang tiga-tiga tadi tu, dia ada proses-proses milling yang lain lah, ya. Kita ada straddle milling, dia guna 2 cutter macam ni. Form milling, di mana kita potong dia ada shape pada kita punya hasil. Slotting, slotting ni untuk menghasilkan slot macam ni. Slitting ni kita potong. Ya, ini proses-proses cutting yang lain. Okey. Kita ada juga T-slot cutter, ya, untuk terus menghasilkan T-slot. Right. Dan ini adalah defect-defect yang boleh wujud akibat daripada proses milling, ya, boleh baca. Okey, kemudian design guideline, ya, design guideline. Dia punya design guideline adalah use standard milling cutters as much as possible, ya. Chamfer should be used, ya. Chamfer ni curve lah, curve. Kalau dia tajam macam ni, kita chamferkan, ya. Kita chamferkan jadi macam ni. Dan juga macam ni. Chamfer. Alright. Chamfer, betul tak chamfer? Ya. Kita buang tajam, ya. Chamfer macam ni, ya. Chamfer. Mana asal dia macam ni kan? Ya. Chamfer dia jadi macam ni. Ni chamfer. Di bahagian ni chamfer. So untuk milling ni dia nak chamfer, dia tak nak radius. Kalau ini radius ni. Chamfer kita potong dia punya hujung. Jadi untuk milling ni kita nak design yang pakai chamfer. Ya. Avoid internal cavity, sebab milling dia susah kalau ada cavity. Ya. And pocket sharp corners. Dan juga workpiece should be sufficiently rigid, ya, to minimize deflection resultant from clamping and cutting force. Ya, jadi untuk workpiece yang rigid saja, ya, sesuai untuk proses milling. Right. Next adalah kita tengok mesin, ya. Kalau macam turning tadi dia pakai lathe machine, ya. Yang ni milling adalah milling machine. Milling machine macam mana bentuk dia? Ni macam ni, ya. Dia ada 2 jenis. Sama ada horizontal spindle column yang ni ataupun vertical spindle column, ya. Jadi horizontal ni dia punya cutter dia ni dia adalah horizontal lah. Ni horizontal, cutter dia dipegang secara horizontal. Kalau vertical, cutter dia adalah vertical macam ni, ya. Tapi dua-dua ni pakai ni. Dia ada ni, ni.
lutut ya. Jadi ni tempat kita letak kita punya table lah. Kita punya work table. Ya. Work table dan juga saddle ni ya. Sama juga kat sini ada work table dan juga saddle. Okey, ini mesin untuk milling ya. So ni komponen-komponen untuk mesin tu lah ya. Dia ada work table, dia ada saddle, ada knee, overarm tempat letak tool tadi tu ya. Dan juga head ya, tempat letak kita punya cutter. Okay, kita ada juga jenis bed type. Bed type ni adalah dia ada cutter belah atas, cutter dari tepi sekali. Okay, ini adalah CNC. Kita ada juga mesin yang 5 axis, banyak axis. Alright, jadi itulah dia berkenaan dengan milling ya. Okay. Alright, jadi itu milling. Kemudian kita ada satu lagi proses machining. Yang ketiga iaitu abrasive machining. Ya. Tapi berkenaan dengan abrasive machining ni kita akan buat minggu depan. Alright, boleh? Minggu depan belum raya kan? Ya, minggu depan 11. Belum raya. Jadi kita ada kelas lagi ya minggu depan ya. So kita sambung minggu depan. Alright semua. Alright. Alright. Okay, jadi